खुलुमका खुम्पुई टिभिनि स्राय स्राय कक्लाम पान्दा नाय तंनाय खाबां ताखुक तै बुखुक संनो लामसगो आं नरकनि ताखुक किशोर दिनै असामतायनि सप्तमीनि साल अ सालो जत हानि लुकुरकनो खुम्पुई टिभिनि फाइसिं तै नरकनो जतनो न असातेनि खाकाहाम तै हामबाय तै खुलुमंगिया फारो दिनै स्राय स्राय कक्लाम पान्दाव जों दिनै स्राय स्रायकै कक सालायनाय असामताय नतै असामताय तामो असामताय bai chini dofani bo bhai kwrwngjak tong bo gorarok bahai bahai asamotai khalai tei kamini lukurok ba bahai asamotai khalai ba asa bahai durga wngkha oborong no teibo swng srai srai ke silainani bagini hasteni lai bumano hasteni lai buma sikrung haike ba naisomna kwrung abo bai baksa baksa Tripura Bidhan Sabha ni adong sar Atul Dev Brahma sarno tini mankha sarno puilano lamsugut kompetibo tai khulumongya faro खुलुमका sir puilano swngnamo sumake obose je asamotai bai sini o dofa Tripuri dofani bobo hairok kwrwngjak to nung to research person bo honai research khalainai bo honai mano lai bo mano rutungnai bo honai mano aboi baksa baksa khoroksa luku songjak adongbo ke nini moklo bobo hai ke nok je chini dofa bai je asamotai bobo hai kadaljak to असामुताय बाय चिनी त्रिपुरी जातिनि जे हालक जे सम्पर्क खोरोंजाक आबो जों चिनी जे कक रबाय कक थाइ जे तंमानि आरो हयतेनो जों नुकजागो जों आगि निसिमिनो चुचु बारारंनो सामा खानाव राजा बा कायो असानि मुताय कांगाल मामिता रिउ केमतो चिनी रोजाबमु चिनी जे आरो जों বিভিন্ন যে मोसामुं रोजाबमुं आरो नुकजागो जेटा मामिता मोसामुं जों सामान तार माने तामो जे राजारक आगिओ असानि मुताय कायो এবং কাঙ্গাল মানে সাধারণ প্রজারক হংকাইবা আরো মামিতা কাयो আপতিহিনি আরো একটা প্রমাণ তার মানে আবো যোগাযোগনি সিমি চল তাই কাইসা ককথাই जों नुकजागो जे असामुताय न नायनानि हिंखाय कलयजुग न नायदि চিনি বিসিঙ্গ কলয় দফা যে তংমানি কলয় দফানি বরি রক বেলাই নাইথকনি ওয়ানসুক জাগো এবং আবনি বাগিন অসামতাই যেমন নাইথক আপতি হাইন কলয় যুগ রব নাইথক মতি হাইনি সাজাও তার মানে অ যে অসামতাই চিনি সমাজ চিনি সংস্কৃতি চিনি যে তংমুং চামুং চিনি বিসিঙ্গ সিরিসিতিনি সিমিনো তংমানি Sri Sitin Chimino obo osa chini dofa bai kwrwngjak ni manong ke o osa mutai bo phuruni simi wngkhana nene kha khalai असामुतायनि आदि रूपे जों नायनानै थांखादो हिंखाय आबो तो पौराणिक काहिनी माने पुराण माने न गोजाम चिनि हिंदू जे धर्म বিভিন্ন গ্রন্থ दङ आरोनि बिसिं जेमन रामायण महाभारत বা পুরাণ বেদ আপতিরক दङ বেদও অসামতায়নি উল্লেখ করে কিন্তু বেদনি পরে বেদনি সাইব গোজাম যেটা হিনজাকমানি আবনো হনো পুরাণ খুবই গোজাম আরও অসামতায় বিনিমুং দুর্গা রূপে বা অন্যান্য যে সহস্র নাম বিনি যে 1000 একটা যে নাম তংমানি আরও দङ আবনো কারৈ जों राम जेफ्रु যুদ্ধ खालायना थाङो रामायण बिनि बिहिक सीतानो उद्धार खालायना बागै जेटा रावण बाय खगजितलांमानि आबोनि सिगां चबा नांना हनै रावण बाय थानानि सिगां बो असामुतायनो खालायलांमानि प्रमाण दं के जों आपति हयते नुगैमानो जे अनादि काल हयते अपसि पौराणिक जुग माने जों साइमिया बुफुनसिमि যতদিন পর্যন্ত जों চিনি মানব সভ্যতা ভারতবর্ষनि সভ্যতা সৃষ্টি উঙ্কা আফুরনি সিমিনো অসমতায়নি সৃষ্টি রূপে নুগো আপতি হাইকেন চিনি বিসিঙ্গব যে চিনি ত্রিপুরানি লাইবুমা যেটা চিনি রাজমালা হনি তংমানি রাজমালাওব जों আপতি হাইকেন নুগো যে রাজমালানি যে প্রথম লহর যে ফুরু जों आरो सुब्राय राजा त्रिलोचननि जे काहिनी कथमा
কথमावनो जों नुगौ जे स्वयं शिव भगवान जेफ्रुओ महाराजा त्रिलोचन न बर रिवुई बिनि बुमा जे হীরাবতীনি অগ জন্ম রেখা এবং জন্ম রিউই পাই ব আস্তে আস্তে যে তরিলগি ফাইকা সেই 12 বছরনি বয়স হইতেন দুর্গা পূজা বা অসামতাই খেলাইকা এবং যে ত্রিপুর রাজানো বুথারমানি ইয়াগুলো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো রাজা করি উঙ্গুই বিয়াল বিবত খেলাইবাখা অরয় অরয় পরয় নাংবাইখা আফ্রু চিনি বরক রক উর নাংবাইখা ফাতারনি যে চিনি প্রতিবেশী বা চিনি আরিনি রাজ্য যেমন মুগলি আয়ঙ্গ ডিমাসা মতৈয়াঙ্গ সিকাম আবরক বাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যেফ্রু সেকজাক্কা আক্রমণ খ্লাইজাক্কা চিনি অরনি বুড়ি চেরাই ধন সম্পদ লুট খ্লাইজাক্কা আফ্রুও চিনি যে হীরাবতী রানী ব শিবন আরাধনা খ্লাইयै তংফ্রুও শিব স্বয়ং প্রকট রিউই বন আশীর্বাদ রেখা এবং বিনি অগ बर रिउई त्रिलोचन नाचाय रेखा এবং আফ্রুনো সাইক্লাংখা যে নরক নংনি যে সিরি সিতিনি সেমি যে পুজিমানি মুতাই চিব্রই আবনি লগি লগি যেটা অসামুতাই আবরগ্ন নরক রে দেখনি কাই আরনো जों नुजागो যে সুব্রাই রাজানি হইতেনো जों অসামুতাইনো পালাই পাই মানে সারা থাঙ্গাকে সুব্রাই রাজান সিমিনো অসামতাই পালাই जागोनके बाक्सा बाक्सा चिनी दफानि बिसिंनो गोबां बाक्सा बाक्सा बरक सालायो जे असामताय इंके बुनि दफानि से अब चिनी दफा बाय कुनो गोरों जाकरि होननाय इंके अबनोके नों बाहायके नुगाबोन অসামতাই সানা থাঙ্কাই কোনো একটা দফানিয়া মংখা ভারত হাইউংনি যে অর্ব সংস্কৃতি যে অরনি যে ধর্ম যে অরনি যে আধ্যাত্মিক যে চেতনা আবনি কোনো একটা দফা কোনো একটা জাতি নিয়া সারা হিন্দু সমাজ সেই হিমাচল হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত পূর্ব সেই গুজরাটনি সোমনাথ হইতে পশ্চিম গুজরাট হইতে পূর্ব ফাচিঙ্গ চিনি আসাম এবং আবো কামরূপ জরাতৈ जों অসামতাইনো বিভিন্ন রূপে পালাইমান নুকজাব কে কোনো জাতনিয়া এবং চিনি ত্রিপুরা হাও আং তাসিং সামানি যে রাজা বা কায় অসানি মুতাই বা সুব্রাই রাজানি হইতে जों কাই ফাইমানি কে অরব কক সাতাইক্লায় যে বুইনি আনি ই কক जों আবনো বতুমু চেথরি নাইখাদি হিংকাই जों পুরানো নুকজাগো যে অসানি যে 1001টা মুং আবনি বিসিঙ্গ কাইসা মুংখা কিরাটিনি মানে কিরাট বুরৈ কে কিরাট সাবো চিনি রাজমালাও পরিষ্কারভাবে সৈজাক দङ যে চিনি জাতিনি মুং এককালে जों কিরাট জাতি দংমানি এবং যেফ্রু মহারাজ ত্রিপুর ব রাজা চাউই বিনি রাজ্যনি মুং ত্রিপুরা হিনি নারিকা আফুনি সুমুং जों ত্রিপুরি বা তিপ্রা अंखा আবনি সকাঙ্গ जों কিরাট জাতি রূপেনো ছিজাক এবং চিনি হানি মুঙ্গ কিরাট দেশ হিনিনো ছিজাক দङ ओंखाय अरब जों असामुतायनि कायसा बुमुं पुरानो ছিজাक दङ किराटिनि माने किराट बुरै तारमाने बतिप्रा जोग ताई कायसाओ ছিजाक दङ किराटी बिनि मुंसे किराटी माने किराटनि ब बरक ताई कायसाओ ছিजाक दङ किसा मा कासनाय क्या माने गजार मा केबंनाय क्या जों जेसा मुं फारकांके खुमबारती नायथकती आबो हायकेन आबो बुदा किराती होनजाखाना आपति हैनो सिंखाती जों बुमुं फारनानि आबो चिनि बिसिंलै कुफुती कचाकती सम्बाती मुतिहाय मुदैखाय ती आबो चिनि बिसिंगो फारो गापति हैनो किराटी बिनि बुमुं तंगमानि आपति अर्थेनो बचिनी बुरै तंगमानि 3 नम्बर उंखा ताई कैसा बिनि बुं किराटेश्वरी माने किराट रंनि मुताय के मुति हायकाय जों साइमानो जे आबो चिनि रूपेनो सृष्टि मानि किन्तु परवर्ती समय आबो धीरे धीरे बुइनि दफानि बरक रकबो आबनो खलायनानि चेंखा बुइनि जातिनि बरक रकबो आप्रु उंखाय सर्वभारत रूपे आबो प्रचार प्रसार उंखा ओंखाय जे साना थांगे राजा बुकायो असानि मथांगे आफुर राजबारिबो सिमिनो असामताय खालायजागो बा गामि आमचायको खालायजागा आबो हायनो खालायनामले आबो ठीक न साका जों असामताय तामुंगै खलाय
जों असामुताय खालायमानि कारन उंखा असा उंखा बो दुर्ग रक्षाकारिणी दुर्गनो रक्षा खालामनाय दुर्ग माने जुद्ध खालायमानि जे जागा जों तंगै आरो कुथुमलाय तंमानि चबा अ चबा खला थानानि सिगां चबा खरनि तनिमानि आरनि रक्षा खालायनाय आबो बागिनो जों बनो दुर्गा होनो ओंखाय चबा साबो खालाय যারা ক্ষত্রিয় জাত বরং চবা খালায় ক্ষত্রিয় বাদে অন্য কোনো জাত তো চবা খালাইয়া এই সারা দেশনো ই ক্ষত্রিয় জাতনো আবনো পুজিলাইও যুদ্ধ থানানি সাকা হাইনি বাগিনো বন দুর্গ রক্ষাকারিণী ইনিসে বিনিমু দুর্গা হাই উংইসে বিনিমু দুর্গা দুর্গ হইতে দুর্গা ओमफ्राय मुति हाय जों नुकजागो चिनि राजा रक जेफ्रु पानो चबा खालायनानि थांखा आफ्रुवनो इ जे मानि दुर्गा रूपे जे बिनि एकटा चिकनसा दंफो आबो आं निजि नुगियाखो किन्तु खोनाका आबोनि दुर्गा रूपे मूर्ति कायसा दंगो आबोनो खाकालाबो बामै चबा खाला थांगो चबा खालाबो थानानि सिगां बरक आबोनो पुजिउइ मुताय सुरिउइ आबोनि परेसे बरक चबा खालाय का अरबोनो जों नुकजागो जे चिनि राजा रक आगिओ चबा खालायना थानानि सिगां असामुतायनो पुजिमानि काई चबा खालायनानि बादे बनो केबो पुजिनाय करै एबं साधारण बरक जों ताबुक जेबाबे नुगो जेतिखाय नुगो जे चिनि पाराओ कामिओ आमचयो हातिओ बाजारो बा विभिन्न क्लाब रक जेबाबे ताबुक मुताय खालायमानि आबो करै चिनि अ आगरतला हा इ जे राजाखर अ राजाखर जे 1951 नि जे इतिहास आरो नुकजागमानि एकमात्र राजानि राजबारि एवं ठाकुर कर्तारक सिमिसे खलायो ताई केबो मा खलाया आगिनि जुगो तुमुं केबो असामुतायनो बा दुर्गानो खलायका मानेनो ब राजा बाय बाताय माहायसे खलायो आपति उंगुइ केबोनि साहस करि केबोनि आपति फान करि बोखा कथांगुइ मैया जे ब असामुतायनो खलायनाय असामुताय खलायका मानेनो नों राजानि सार्वभौम बा राजानि फान बाय नों बाताय मुंखलाय जाब एवं केबो खलायका दिनखाय आबो चबा नांगै बनो सेस खलायका आबोनि बागिनो जों राजानि असामुतायो जों फायो राजा बाकायो असानि मुताय राजा आफ्रुओ असानि मुताय कायो एवं राजा मुताय जेटा नवमीनि दिनो ब बलिरिओ मिसिब बलिरिओ एवं अ बलिनि बाहान्न मिसिबनि बाहान्न ताइनि दिनो दशमीनि दिनो असा बुजन नै चिनि जे कामि आमचये तंनाय जत सरदार जत कोपरा जत मिसिब जेटाও যে সেনানি সিপাই বখরক মতি হাই যে ঠাকুর আপতি রংনো রিঙ্গই তুবুই বিভিন্ন চিনি যে দফা ও বিভিন্ন জাত্রে জাত দফা যেমন কাইপেং আরো হালাম মলসম তিপ্রা দেববর্মানি বিসিংহ তিন ত্রিপুরী বা কলয় নুয়াতিয়া মতি হাই তাইব বিভিন্ন দফানি যত দফানি বখরক সর্দার রংনো বখরক রংনো অজমা রংনো আগরতলানি বা যে জায়গা রাজধানী বা রাজাখর দंमानि अ राजाखरत रिंगै बरंनो चारिओ खानिओ एवं असमय अ जे नेता बा समाजपति रकबो जानी मानतै बरक हिली तुई फाय हिली माने गिफ्ट विभिन्न धरনের रांसागनि मांखाय बा रि बा केबो मुसै बुसा तुई फाय बा मुसै बकरं बा विभिन्न मानथगिया मानिर राजानो तुबुई उपहार रिफायो সেইভাবে ন राजाब आ समय बरंनो जात्रे जात मानुई आबुनि प्रतिदान रूपेरु केबनो हंकाय सें कायसा रहर केबनो हंकाय गरियानि मुखां कायसा रहर केबनो हंकाय मतिहाय विभिन्न धरনের सकात रूपे बरंनो मति खलाई आगिनि जुगे बसर बसरेनो इ राजानि हसम बुजन हिनमानि जेटा आबो असानि बुजन आबो प्रति बसरनो असानि दशमीनि दिनो चल जे सामानि सार जे असा हंखा बा दुर्गा जे मुताय खालायजामानि चबाव थाना सिगां खालायजागौ होननायखाय जे अमरपुर जे चाक्रामा मुताय होननाय दंमानि जे आगे तो सबै मोरा ताव तो सबै मोरा आगे देवता मोरा होननाय दंमोन आरो जे आमानि जे मूर्ति ताक माने पाथर खुदाय खालायजा पाथर तानजाक दंमानि अमके आम चबा थाना सिगां खालायमा बनो पुजिउइ थांमानि मतायदा आंखाना ना हायनो केबो माहिके कायसे खालायान होननाय वानसुगै खालायमानि दा आंखाना अरनो जों चिनि
ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যনি ধর্মীয় ইতিহাসনি আবো একটা পরিচয় মানু অরব जों नुखा जे अमरपुरनि হইতে যে তৈমা চিনি গুমতি সাকা তকসাই থাংমাং আবনি পাশান যেটা হালাপনি পাশানো খুদাই খ্লাইজাক খুরজাক আর আমানি মূর্তি আমানি কায়ামায়া जों नुगु ও কায়ামায়াও পুরা তিপ্রাজুক আবো বিনি পরিচয় খাকলাবো বিনি রিসা সরজাক কুনো আরও রিগনাই ওয়ানজইয়া এবং বিনি তলাও যে আর অসুর যে মহিষাসুর বা जों বনো হনো বুরাসা আবনো সুরজাক আবো হইতে প্রমাণ जों মানো যে जों অনাদি কাল হইতে খ্লাইমানি এবং ইতিহাস রক যেটা প্রত্নতাত্ত্বিক বা আর্কিওলজিস্ট ত্রিপুরানি বিখ্যাত খরকচা আর্কিওলজিস্ট বিজয় কুমার দেববর্মন ব কাইসা আর্টিকেল শিকা যে অমরপুরনি অসামুতাইনি যে মূর্তি তংমানি আবো 800 নি সাইবো সিকাং প্রায় 700 খ্রিস্টাব্দনি মানে তিনিনি সিমি প্রায় আবো 1400 বছর সিকাংনি খুরজাক মানে তাই আবো চিনি যেমন সুব্রাইখুং বা উনকুটি খুরমানি আরও যে পাথর খুরমানি এবং আরও যে খুরমানি আবো সমসাময়িক সময়নি চিনি মুতাইনি চিহ্ন তাই আবো জরাবো চিনি রাজারক বংনি যে কীর্তিমান যে পুরো চবা খ্লাই ফাইयै চবানি পাইयै যে বরক আবনো স্মৃতি নারিনা বাগै মুতে হাইখ্লাই খুরু কে আবো no जों tabu অনেক চাকরাক মাহনো কিন্তু আবো চাকরাক মা হিমানি সই উঙ্গে হাইমা তঙ্গ চাকরামাই আমা মান্দা চাকরামা আবো চাকরামা ব जों অকরা তাই চাকরা ওংকাই বরৈ ওংকাই চাকরামা অর্থেসে আবো কারণ দুর্গা বা অসাংখ্যা যত মুতাইনি বিসিং যতনি চাকরা যতনি বখরক বিনি সাকাও তাই কেব গ্রৈ আপতো ইংবিসে ব চাকরামা আরো কোনো চাকরাক মায়া ব তো আমা তো जोंनो दान रिनाय बरदान रिनाय जोंनो बुरासा बा हामिया हইতে रक्षा खालायनायनि बागैसे ब फायु संसारनो मोथांना बागैसे ब फायु ब कुनु चानानि बागै ब फाया का अ जागाबो जों किचा कगनो बुजिउइ सानानि नांनाय जे चाक्रामा मुताय अ चाक्रामा मुताय चिनिनो आबो बुइ खालायमानिया এবং आबो अमरपुर जों 1400 বছর सिगां हইतेनो नुकमान इनके तब अब तो साइमा खाजें के अब तो तबंग छिमी 1400 বছর सिगां साना थांके 1400 বছর सिगां बा 700 800 ख्रिस्टाब्द रगो आजरा रगो से अब खलाई जगमानी हांकी तब इनके चिनी yang राजबारी कगनो छानजिन चिन दुर्गाबारी असामताय चिनके तो असामताय दुर्गा बुहुनके अ दुर्गाबारी नि आमानि हिंकाके याक कंगनै आबोखे ताङै याक कंगनै हिंका ते गुबुन जागा रगंके काइछि याक नुगु कक आबो वानसुंगनानि न आमानि याक तामुगुइ पुइला कक कंगचि हुंखा बुइनि जाय जागाव कंगनै बा कंब्रै आमानि याक कंगचि आरो जों नायजानि थांखा दिंखाय जे पौराणिक कालनि हइतेनो नायना नांगौ पौराणिक कालो जे बुरासानो आमा बुथारका बुरासानि मुंखा महिषासुर महिष माने जों साइमानो मिसिब आबो चिनि कक हइतेनो मिसिब हइतेनो महिष उंखा अ महिषनि बैसागो जे तंनाय जे असुर बा बुरासा अ बुरासानो बुथारमानि आबो हइतेनो मा दुर्गा বা মা অসানি কাইসা মুংকা মহিষাসুর মর্দিনী ওংকাই তামুঙ্গুই বিনি ইয়াক কংচিমা ওংখা আবনি একটা কাহিনী তঙ্গ মহিষাসুর ব খরকচা রাজা তংমানি ব মহিষাসুর চিনি যে মহাদেব ন বা চিনি যে সুব্রাই বা जों যে মুতাই কতর যেন হনু মুতাই কতরনি ভক্ত তংমানি मुताई कतरनि भक्त उंगुई ब मुताई कतरनो सुरिमां तपस्या खालायमां ध्यान खालायमां ब चिनि सुब्राय बा शिवनो खुशी खालायका शिवनो जेफ्रु ब खुशी खालायका ओंखायनो शिवनो सोंका बिनि मकल फियगै नायै नुखा जे आरो महिषासुर बनो ध्यान खालायतो ओंखायनो बनो सोंका जे नोंतामनाय ओंखायनो बसाका हे भगवान हे आनि मुताई नोंहानो एमन भाबे बर रिदि जाते आं
kebo bai kechen ungmaya tui kunu chela jate ano buthar ungmaya tui ang absuk phan gana ungna nangano absuk ano nung borden tingkai apruno Mahadev saka ungsitu তথাস্তু মানে আপনি নুংসিথু ইনি বর্রিরিকা আপনি বর্মামানি ইয়াগুলো ই যে মহিষাসুর বেলাই ফানগানাঙ্গুই সারা দুনিয়া সারা পৃথিবী বা সারা হায়ুং কতরমানি যত রাজানো বুথার বাইকা যত বুইনি কাহাম নাইথক বুরৈ চেরাই বুইনি ধন সম্পদ রাং রি যতনো লুট খাই বাইকা এমনভাবে উংখা যে স্বর্গ পর্যন্ত মুতাই তংমানি যে বমখর হিনজাকমানি যে স্বর্গনি মুতাই আতাই পর্যন্ত বন পাইলিয়া এমনভাবে বিনি অত্যাচার উংখা মুতাই রকসে খারৈ আফু ত্রাহিমাম উঙ্গুই আফু তাইসা মহাদেবনি আরো মাসগিকা যে মুতাই কতনে আর হে মুতাই কত নং তামুংখাই মুতাই খাইরিকা ওংকাই আফু যতন চংখা আং তো বর্রিরিখা যে বর্রিখা যে বন কোনো চেলাতাই বুথার মালে বনতাই কোনো চেলা বুথার মালে আফু হুংকাইন যত মুতাই রক যত মুতাই আতাই থাঙ্গৈ মা যে অসা যে মা তংমানি দুর্গা যে মা তংমানি যে শিবনি যে বিহিক যে পার্বতী যে হাসুকমা বিনা আরো থাঙ্গিরিকা হে মা তাবুং নংসে जोंनो মুতै ख्लाय रक्षा ख्लाय मानसिनाय जोंथ जतसे थैसिनाय ओंखाय आफुरनो महादेव बिनि बिहिक बा चिनि आमा बन बर्रिरिखा जे नोंनो अ महिषासुरनो बुथार मानसिनाय आरो ताइ कुनु चला बुथार मालिया हनै बन बर्रिखा এবং বর যে ফুরিকা বিনিয়াগ যতটা বন মানিরি রেখা শঙ্খ রেখা পদ্ম রেখা গদা রেখা চক্র রেখা ত্রিশূল রেখা চিবুক রেখা মুতিহাই কল রেখা মুকর রেখা অলঙ্গা রেখা সব কিছু রিউই বন ইয়াফারি রহকা হে দুর্গা নং সিমিছে বন বুথার মানছে নাই আপতৈ অস্ত্র যে পুরো 10টা অস্ত্র বনিয়াগ ইয়াফারি রেখা ব 10টা অস্ত্র বাহিকে তৈছে নাই আফ্রুন মহাদেব বন 10টা ইয়াগনি বর্রি রেখা মানে ইয়াক কংচি বর্রি রেখা এবং আপনি ইয়াক কংচি বর মামানি উল ইয়াগুলো ব ও যে মহিষাসুর বাই চবান হাঙ্গই বনাপুর বুথার আপনি উঙ্গুই বিনি ইয়াক কংচি উঙ্কা তাবুক যেটা নিনি সোংমানি উঙ্কা যে চিনি দুর্গা বাড়িও তামুঙ্গুই ইয়াক মানি কংনি जोंहाबो नुगो मा दुर्गानि याक त्रिपुरानि जे राजबारिनि गानाव जे तंमानि दुर्गा बारि आरो याक कंनि এবং आबुनि अर्थबो आहाय जेफ्रु चिनि रानी मा राजानि बिहिक खरकसा राजानि बिहिक आबो तिनिसिम प्राय 150-200 बছর सिगांनि कक मा दुर्गानो आराधना जेफ्रु ख्लायका मा दुर्गा स्वयं बिनि बुस्कांग याक कंचि बाय अवतार नुगुइ फायका ओंखाय जेफ्रु मा दुर्गा मा असा 10टा याक बाय बिनारो अवतार नुगुइ बनो बररिनानि बागि फायका महारानी लगे लगेनो लेंगै थांका महारानी लेंगै थांगै बेहुसुंगै क्लाय तंखा ओंखाय आफ्रुनो मा दुर्गा साका जे मतो आनो नुगुइ किरिजाखा आबुनि बागै मा दुर्गा साका नोंआनो जेहेतु किरिमा चावै सुन्द्रुमा चावै मति उंखा आंनि निबस्कांग ताबुंनि सिमि याक कंनि बायनो अवतारुं सिनै नुजाक सिनै उंगै मा दुर्गा बिनि याक जे कंचिनि बिसिंग ताइ कंचार हैरिउइ ब याक कंनि उंगै सम्य रूपे ब दर्शन रेखा आफ्रुनि सिमिनो चिनि जे मा दुर्गा बा मा असानि जे दुर्गा बारि तंमानि आरो सब समयनो याक कंनै किन्तु अ याक कंनि उक्लगब चिकन चिकन ख्लाय ताइ याक कंचार हैजाक दं माने बसकांगके कंनै ते उक्लुगो चिकन चिकन के हुइजाक दङ हनै मानता हिजाक हुइजाक अब चिकन चिकन का हुइजाक दङ जोंथ' साइमा कांके जे आमानि याक आमा दुर्गानि याक कंसिनो 10तानो हाइफानो ते काइसार माने 8टा याक उक्लुगो हुइजाक दङ इनके अरतो जों दुर्गा बारि बा दुर्गा आमा सेहनै नुंगो कांके असाले बाइके अ असा कक्थाइले बाइके फाइकेना कक नांगमानि न चिनि ककनो जों वानसुगि नायथाय जोंनि जि आबोनि बागै प्रश्न खालायथाय এবং चिनि बरक रक जों प्राय न आबरंनो नायतुगि नाया सिया आबोनि बागै बुजिया के मनो आं निजिबो रिसार्च खालायमा हायकेनो आं बय फैलि नायखा এবং असामुताइनि जे आं सामानि गिलामामु आबंखा 1008टा बिनि सहस्र नाम दङ अ सहस्र नाम आं नायखा तामो तामो बुमुं दं এবং অবুমুং নাইতুগুই নুখা কাইসা অসানিমু অসৌ অসৌ অ যে সংস্কৃত বাই বিনিমু কাইসা অসৌ অ সংস্কৃতনি বুমু অসৌ ন
chini kok bai osa amui thangka kai tamungui binimu oso pharjaka oso pharmani kok ungkha osi hoite osi ungkha je purwo chini মহাদেব মুতাই কতর বন অস্ত্র ইয়াফারি রেখা 10টা অস্ত্র ইয়াফারি রেখা আফরুনো কংসা রেখা অসি অসি উংখা দায়ুং হাই আবো কৈরিরি খালাইজাক নরক নুকবাইয়ানো যেটা মা অসানি ইয়াগ দায়ুং ককই খালাইজাক আবুনি মুংখা অসি অসিনো যে তুইনাই আবুনি বুংনো অসো অসোনো কক বরক বাই অসা উংখা মুতিখাইনো চিনি কগ সংস্কৃতিনো আদি রূপ যেটা সহস্র নামানি কাইসামু जों অসা মানজাব এবং মুতিখাই চিনি আদি যে মুতাই जों আবো মানজাব माने साना थांखाय कक बर'खौ गोबांमा संस्कृतनि शब्द दाजा माने हाबजाक दङ बा कक बर'नि संस्कृतआव हाबजाक दङ आफायसिमले আপতিনো ओंखाय अकगनो न आं आगि बबायसामा सामानि जे चिनि कगो तो सानान थांखा आबो ताइ कैसा लाम गोबांमा कगनो संस्कृत एवं चिनि कक संस्कृत हयतेनो फाइमानि संस्कृतनि कगनो जों मातृ যত ভাষানি বোমা হিনজাগো এবং চিনি কক বরক বা আরনি হইতেনো ফাইকা আবনো जों নাইনানি থাঙ্কাই যেমন তিনি যে কক সালাইমানি আবনি বাইরেবো কিসা সানা ক্লাইও যেমন আং হিমানি আং जों হিমানি আবো তো সংস্কৃত অহং হইতে আং উংখা যেমন जों তাবো নঙ্গৈ যেন নঙ্গৈ जों থাঙি দङ যে তৈ অ তৈব সংস্কৃত তৈয়ম হইতে ফাইও যে হা হিমানি আবো ব খা হইতে ফাইও সংস্কৃত হা নবর খা ন অ খা হইতে হা